दर्शक बंधु केदार गौरी सीरियल आज आपण माने सबुठारु दमदार सबुठारु हाई वोल्टेज और मोबाइल एपिसोड आज आपण माने देखिबा को पाइबे। दर्शक बंधु आज शिवालिका जानिदेव माधवी मृत्यु पछर रहस्य, दिव्या विमला को पुनर्जन्म आउ दिव्या माधवी को मारिबो बोली विमला को प्रतिशोध पूरा करिबो बोली आसीछि। आउ सबुठारु बड़ कथा होछि दर्शक बंधु दिव्या होछि गौरी को झियो। आउ ए कथा जेतेबेले से शिवालिका जानिबो ए कथा को से डाहाणी माधवी पाखरे लुचैकी रखिबो, कहीं शिवालिका जानी सारी ए डाहाणी माधवी ए सत जानिला परे गोटे निरीह शिशुर जीवन निश्चय नहीं छिबो। दर्शक बंधु आज संपूर्ण फुल एपिसोड दमदार अच्छी वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। आज फुल एपिसोड आपण माने जानि परिबे। तबे दर्शक बंधु केदार आज वीणा को कहबे वीणा तमे जाओ निज धैर्य न हरै निज विश्वास सह भगवान को पूजा कर, निश्चय तुम कोल पूरा होइछिबो। दर्शक बंधु यापर वीणा पूजा करने को बाहर और माधवी वीणा को अटकैवा चेष्टा करुथिबो, किंतु वीणा माधवी कथा न मानी सेठरू चली जीवो। गौरी माधवी को कहबे नहीं सानमा मु आपन को वीणा को अटकैवा देविनी, वीणा पूजा करू। माधवी रागी की कहबो ए कौन केदार है तमे केबेठारू ए अंधविश्वास उपरे भरोसा कलोनी, कानून गो परिवार रो पढ़ा लेखा ज्वाई होई तमे एमिति अंधविश्वास को मानि नउछ। केदार कहबे सानमा अंधविश्वास और भक्ति ए दुईटा जिनिसर तफात कौन मुझे बहुत भल भाव बुझे। आउ तार कारण होउछंती गौरी, तांकरी पाई मु ए सबुरु सबु उपरे विश्वास करबा को लागिलेनी। सानमा भक्ति बଳରେ पर्वत को भी घुंचे हेई हबो, आउ विश्वास थिले किछि भी करी हेबो। वीणा भितरे माँ हेबार व्याकुलता आउ गभीर इच्छा ताकू निश्चय माँ बनै दबो। एथि पई से व्याघ्र आउ दिन आसीबो से भल माटीए मध्य होई परिबो। एमिति कहले पीयूष कहबे केदार भाई तमे काहु कौन बुझोच, ताको भितरे कौन मातृत्व भावना नहीं, सी मातृत्व विषय केमिति जानिबे, जहा देहरे मातृत्वर भावना न थाए से केमिति माँ हबार जानिथिबो। जर दर्शक बंधु एमिति कहले माधवी राखी कहबो ए पीयूष तू कौन भावुछ, तू कौन कहूछ, निजको तू कौन बोली भावुछु, बेसी कथा कहू। अरे आमरी खाई बंचुथिबा लोक पुणी आमरी आगरे बाणी सुनेइबो, हमकु निज औकात भितरे रह, आमरी दयारे तू बंचुचु, तू आमको प्रवचन पुणी दबु। दर्शक बंधु हठात गौरी कहे बास सानमा बास, जेती कहले आपण सेतिकरे रहंतु। सानमा बहुत कहले आपण, आज जदि पीयूष न थांता मु न थांते कि केदार न थांते गोटे कथा मने रखंतु ए प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चाहि थांता, आउ तापरे दया और धर्म कथा कहवा को आज आपण न थांते। कथा कहला बेले भाषा को जगी मु आपण को उपदेश देबी। अरे आपण परा केदार को जीवन को। दर्शक बंधु एमिति कहवाक जाउता बेले हठात पीयूष अटकई देबे गौरी को। पीयूष कहबे दीदी आउ थाउ कहीं एते टेंशन नौछ, मु सानमा को कथा को देह को नबा कि खरा भाविया कथा केबेठू छाड़ी देइछि, कारण मु पार्टी खोलिले सानमा को पोथी पुराण सब गाई देबी ना कौन सानमा मु ठीक कहली ना। दर्शक बंधु एमिति कहले माधवी कब ए पीयूष केबेठारू मो पोथी पुराण विषय जानिलानी। या पर केदार कहबे प्लीज 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 समस्त टिके चुप रुह और दया करी आज कहीं जुक्ति तर्क कर नहीं। काली होची गौरी को जन्मदिन, समस्त ता उपरे फोकस कर आउ प्रिपेरेशन कर। दर्शक बंधु माधवी कह केदार ठीक कहूची, मते गौरी जन्मदिन विषय चिंता करने दरकार, ता उपरे लक्ष्य रखा दरकार, कारण काली खाली गौरीर जन्मदिन नुह, काली ता मरण दिन। दर्शक बंधु यापर माधवी शिवालिका पाखक जीव और कह शिवालिका तमे प्रकृत में करुच कौन, तमे तमे एठी कौन करुच, मो काम करने को आसीथिलो सेईटा न करी समस्तंकु तांको दुख केमिति जीव सेईटा ऊपर पड़ी बतौच। केतेबेले तमे दिव्यार भविष्य कहूच आउ केतेबेले गौरी को बहुत दिव्यार माँ बंचिकी थाउ, वीणा को से पवित्र शिला पूजा करने को उपाय कहूच। चलीची कौन तमर एमिति गले शिवालिका कहब मु एमिति करबा पछरे कारण अछि, मते जेमिति एठी केही संदेह न करंतु। माधवी कह ता माने तमे बंचई थिबा उपाय सब मिछ, आउ से परस्पर को पूजा करिछि पिला पिली न हेबार, ताहाले तमे समस्त को बोका बनउछ शिवालिका। दर्शक बंधु एमिति गले शिवालिका मने मने कहब मते बहुत सावधान सह ए काम करबा को पड़िबो। शिवालिका कहब हाँ हाँ। माधवी कह भल कथा छाड़ से सब मो काम शेष कर समय आसी जाइछि, काली हेउछि पूर्णिमा। गुरुदेव कहवा अनुसार से दिन गौरी को हजि जाइथिबा झियो बाबदरे जना पड़िबो।
যে ବିମଳାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସୁଛି। ହଠାତ୍ ଶିବାଲିକା ମନେ ମନେ କହିବ, ତା ମାନେ ଦିବ୍ୟା ହେଉଛି ଗୌରୀର ଝିଅ, ସିଏ ହିଁ ବିମଳାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ତାଠୁ ମାଧବୀ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମାଧବୀ କହିବ, ସେଇ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୌରୀକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୌରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଶିବାଲିକା, ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ମୁଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାପରେ ପୁଣି ଶିବାଲିକା ମନେ ମନେ କହିବ, ତାମାନେ ମାଧବୀ ଏ କଥା ଜାଣିନି ଯେ ଦିବ୍ୟା ହେଉଛି ଗୌରୀର ଝିଅ। ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥା ମାଧବୀକୁ କହିଦିଏ ତାହେଲେ ଏ ପିଶାଚୁଣୀ ମାଧବୀ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବ। ନା, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ମାଧବୀ କହିବ, ଗୌରୀର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ତାକୁ ମାରିଦେବ ଶିବାଲିକା। କ'ଣ ପାରିବ ତ? ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ତମର ଏତେ ଝାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋହି ଯାଉଛି? ପାରିବ ନା ତମେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଦଳିଗଲାଣି କି ତମର ଶିବାଲିକା? କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ଶିବାଲିକା କହିବ, ନା 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 ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି, ଯଦି ତମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୁଆର ବିପଦ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଗୌରୀକୁ ମାରିଦେବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ଏମିତି କହିଲେ ମାଧବୀ କହିବ, ଏସବୁ ଭାବିବା ତମ କାମ ନୁହେଁ ଶିବାଲିକା। ତମ କାମ ହେଲା ତମେ ଗୌରୀକୁ ଶେଷ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଗୌରୀ ବଞ୍ଚିକି ରହିବନି ତାହେଲେ କେହି ଜାଣିବେନି ତା ଝିଅ କିଏ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୌରୀକୁ ମାରିଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଶିବାଲିକା କହିବ, ସତରେ ଏ ମାଧବୀ କେତେ ମୂର୍ଖ। ଯଦି ତା ମରଣ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜି ନୁହଁ ତ କାଲି ଦିବ୍ୟା ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବ। ଇଏ ବିନା କାରଣରେ ଗୌରୀକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏହାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଶିବାଲିକା କହିବ, ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ତ ଗୌରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମୋ କାମ ଶେଷ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଏ ଘର ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଶିବାଲିକା ଗୌରୀକୁ ମାରିଦେବ ସେ ମାଧବୀ କଥାରେ ପଡ଼ି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିବାଲିକା କାହିଁକି ମାଧବୀକୁ ଏ ସତ ଲୁଚଉଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟା ହେଉଛି ଗୌରୀର ଝିଅ, ଆଉ ଦିବ୍ୟା ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମାଧବୀକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟା ସେ ବିମଳା ଜେଜେମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏ ଶିବାଲିକା ଯଦି ମାଧବୀକୁ ସତ କହିଦିଏ ତାହେଲେ ମାଧବୀ ସେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ, ଆଉ ସେ ମାଧବୀ ଡାହାଣୀ ସେ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଶିଶୁକୁ ମାରିଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବାଲିକା ମାଧବୀକୁ ଏ ସତ ଲୁଚଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାଧବୀ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଶିବାଲିକାକୁ, ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମାଧବୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ଶିବାଲିକା ସେ ଗୌରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜି। ଗୌରୀ ଝିଅକୁ ମାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୌରୀକୁ ମାରିବାକୁ ରାଜି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଧବୀ ଯଦି ଶିବାଲିକାକୁ ପ୍ରେସର କରି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୌରୀକୁ ମାରିଦିଏ ତାହେଲେ ତା ଝିଅ ଦିବ୍ୟାକୁ ମାରିପାରିବନି କାହିଁକି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମତାମତ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଦାର ଗୌରୀ ସିରିଏଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ।